إذا مشاهدينا الكرام، لحظات قليلة من الآن وتنطلق الندوة الصحفية للناخب الوطني الإسباني الكاريز بالمركز التقني بسيدي موسى. نتشرف إذا بحضور الإعلامي مقران حرحاد. أهلا بك مقران. السلام عليكم. حاجة الأولى، وش رايك في رمضان؟ لا بأس الحمد لله. ما شغل بك ياك؟ لا أنا شغل بني. مقران، الحديث راح يكون عن القائمة إذا اللي راح تشارك في مواجهتي غينيا والمواجهة الرسمية للطوغو. المنتخب الوطني أمام استحقاق، يعني أول استحقاق رسمي بعد كان 2017 بالغابون. لابد من العودة إلى المنافسة. بصح دوك حنا ما على بالناش شكون القائمة هذه. دوك ما نظن يعني القائمة مازال ما حتحدثوا عليها الآن، لأنه كما قلت القائمة راح ننتظروا الناخب الوطني اللي راح يعلن عليها، والصور المباشرة اللي راح تشاهد فيها الناخب الوطني الآن راح تنطلق بعد لحظات قليلة فقط. مقران، الندوة الصحفية اللي راح يعلن فيها عن قائمة لاعبين اللي راح يشاركوا في مباراة الودية أمام غينيا في 6 من جوان، وفي المباراة الرسمية يوم 11 جوان المقبل. مشاهدينا الكرام، المنتخب الوطني سيدخل في تربص تحضيري بداية من يوم الجمعة المقبل تحسبا إذا للمواجهتين الوديتين. نذكر مشاهدينا الكرام أن المنتخب الوطني في آخر تصنيف للفيفا صدر اليوم. المنتخب الوطني يحتل المركز الثالث والخمسين عالميا بعدما كان في الشهر الماضي في المركز الرابع والخمسين عالميا، الثالث عربيا، والمركز العاشر إفريقيا بعدما كان المنتخب الوطني في الأشهر القليلة الماضية. مشاهدينا الكرام، يحتل صدارة التصنيف سواء المنتخبات العربية أو الإفريقية. نتابع الندوة الصحفية للناخب الوطني الكاريز مشاهدينا الكرام، ثم نعود إلى النقاش. تابعوا معنا نقل مباشر من المركز التقني لسيدي موسى. Il y a 23 joueurs. Jenin, Sefran, Al, Goulan, Boudebouda, Mejani, Bensebaini, Andi, Hassani, Guidira, Bentaleb, Taider, Menguit, Maret, Fejouli, Raimi, Soudani, Tani, Boudebou, Slemani, Sadi. Deux joueurs invités que une costume habituelle à partir de maintenant. Ça va être une nouvelle tradition. Il y a 2 joueurs blessés, Guessa et Abeid. Depuis la conférence de presse de la présentation des nouveaux stages techniques, nous avons réalisé la suivante activité. Analyse des matchs, analyse de l'équipe nationale du dernier saison, tous les matchs, analyse de Ligue 1 et 2 d'Algérie, analyse des joueurs qui jouent en autres ligues, analyse de CAF, Ligue des Champions en Coupe des Confédérations, en UEFA, Euroleague en Champions League, analyse individuelle, on a vu match en direct, match en vidéo, information des staff de leurs joueurs qui jouent en autres ligues,
Notre objectif est chercher un style de jeu. Travail d'organisation ensemble avec les responsables de la fédération. Organisation des staff des joueurs locaux en avril, des matchs amicaux contre la sélection olympique qui a été à Bakou. Travail ensemble avec le staff médical, le staff de presse. La tournée de l'Europe, j'ai visité 18 joueurs, j'ai visité 6 pays pendant 12 jours. J'ai expliqué de nouveaux projets de l'équipe nationale. J'ai expliqué la méthodologie de travail, les modèles de jeu. Et, désolé pour mes français, mais il est travail en cours. Je crois qu'avec l'aide du Data Show, vous avez compris un petit peu ce qu'il a fait depuis sa prise de fonction. Et maintenant, on peut commencer les questions. Ouais. Dejamos. No han tenido el tiempo de... Sí, sí. Se ven. الكرام كما نتابع ناخب الوطني أعلن عن القائمة الاسمية للاعبين الذين سيشاركون في المواجهتين المقبلتين أمام غينيا مباراة الودية في السادس من الشهر الحالي وأمام منتخب الطوغو في المباراة الرسمية التي تندرج ضمن التصفيات المؤهلة لكان 2019 بالجابون. القائمة عرفت غياب لاعبين إذا بسبب الإصابة، كل من غزال وعبيد في حراسة المرمى. إذا القائمة ضمت 3 حراس يتعلق الأمر بكل من بولحي رحماني وجانين، والدفاع كالعادة يتواجد فوزي غلام، جوال الدين مصباح، كارل مجاني، ياسين مطيبة، كادامورو، بالإضافة إلى عيسى ماندي. ووسط الميدان العديد من اللاعبين في هذه المراكز، نبيل بن طالب، سفير طيدر، وبالإضافة إلى رياض بودبوز وسفيان فيغولي العائد لبيت المنتخب بعدما غاب عن كان الجابون رفقة كارم جاني العائد أيضا. وفي الهجوم كما هو معلوم إسلام سليماني ورياض محرز، بالإضافة إلى العربي هلال السوداني وسفيان هني لاعب أندرلخت البلجيكي. وإذا مشاهدينا الكرام العودة إلى الناخب الوطني الكاريز. Vous allez poser vos questions les uns après les autres. Sí, no me sorprende la pregunta porque es bastante lógica, pero en el caso del lateral derecho, en los últimos partidos de competición de la selección han alternado la posición creo que 4 jugadores y respetando y valorando el trabajo de todos, pues hemos decidido optar por este jugador para ser uno de los 2 que puedan ocupar esa posición. Bon, la question me paraît logique, mais dans le cas de Mehdi Zefen, on s'est basé sur ses derniers matchs en sélection. Et il fait partie d'un groupe de joueurs qui nous intéressent à ce poste précis. Hay 2 caminos para venir a la selección. Uno puede ser el rendimiento de la temporada y otro puede ser las necesidades de la selección. Il y a 2 chemins qui mènent à la sélection.
il y a le rendement en club et il y a aussi les besoins de la sélection. Y para ese puesto podemos elegir a este jugador y a un jugador de futuro, porque pensamos que tenemos que generar un jugador para ese puesto. Et pour ce qui est de Zefan, on pense aussi à l'avenir, parce qu'on doit avoir des joueurs à ce poste, même si ce n'est pas à court terme. Y en el otro caso es parecido. Hemos analizado las características de los jugadores, hemos analizado las necesidades de la selección y pensamos que es un jugador que nos puede ayudar. Dans le cas de Bedbouda, c'est la même chose. On a pensé que c'est un joueur qui peut nous intéresser. C'est par rapport aux besoins dans le poste d'arrière gauche. Aux nouveautés donc, dans la liste, on constate de nouveaux joueurs, notamment dans le compartiment défensif, maillon faible de l'équipe nationale, à l'image de Youssef Attal et Hassani. Justement, qu'est-ce que vous avez détecté comme qualité chez ces deux joueurs précisément, Attal et Hassani? Merci. Bueno, Attal nos parece un jugador de unas cualidades muy importantes para el futuro, pero que ya en el presente la está demostrando y lo hemos seguido tanto en la liga de aquí como cuando ha estado entrenando en España. Y Hassani, pues igual, nos parece un central complementario a los otros que vienen y polivalente en cuanto a su posición de defensa central o de medio centro defensivo. Pour ce qui est du cas Attal, on a décelé en lui de grandes qualités, après l'avoir vu dans le championnat algérien, mais aussi pendant ses essais en Espagne. Et on pense qu'il est sélectionnable. En ce qui concerne Hassani, on l'a choisi pour sa complémentarité avec les autres défenseurs et par sa polyvalence parce qu'il peut jouer en arrière central comme il peut jouer en demi-défensif. السلام عليكم وليد العاقل. انا والله غير التشكيله هذه راسي يحبس، فهمتني. دوك حنا كيما نقولوا عيسى ماندي مثلا، عيسى ماندي عنده انتقادات في اسبانيا، يعني ادى موسم سيء في اسبانيا. عندنا ايضا مهدي زفان اللي ما لعبش، عدلان قديورة ما لعبش هذا العام ايضا. كاين العديد من اللاعبين اللي عندهم نقص منافسه مع الانديه تاعهم، يعني حبينا نعرفوا المعيار لانتقاء هؤلاء اللاعبين، وايضا هل هو يعني شافهم وعنده ارقام واحصائيات على هؤلاء اللاعبين، ام يعني المساعدين تاوعوا لا يعني جهات اخرى اللي فرضوها عليهم. هذا ما كان. Habla de tres jugadores. De Durán, Mendy, que para él ha hecho una mala temporada. Y Zefan dice que sí, cuáles han sido los criterios para seleccionar a estos jugadores y si lo ha hecho con sus ayudantes o algunas partes que los han impuesto. Esa parte de la pregunta no hace falta ni intentarla. Que digo que esa parte de la pregunta no hace falta ni intentarla. La deuxième partie de la réponse, il n'a même pas besoin de répondre. Quand tu lui as dit, est-ce que بعض الأطراف فرضوها عليك؟ قال لك هذه non, قال لك c'est pas la peine. لازم c'est des questions et des réponses, c'est pas un débat. C'est pas un débat, d'accord? C'est pas un débat أنا وياك. أنا نعاود لك واش قال لي. Il te dit c'est pas la peine parce que ça veut dire quoi c'est pas la peine. ما كاش لي imposer له. a dit c'est pas la peine de répondre لك عليها. خويا c'est une conférence de presse, c'est pas un débat. Non, لا تسأل ويواجبك ما ديرش débat معاه. مراد.
savoir. Quiere contestar a la primera parte. Cada jugador, mi cuerpo técnico y yo, no lo hemos visto menos de 11 o 12 horas de vídeo. Algunos de ellos yo he entrenado en primera división en España este año. Por tanto, conozco la temporada que ha hecho, que sí que es cierto que ha tenido. مشاهدينا الكرام، إذا القائمة الاسمية للاعبين الذين سيشاركون في تربص المنتخب الوطني من أجل المشاركة في مباراة غينيا الودية ومباراة طوغو الرسمية برسم تصفية إفريقيا. إذا في الدفاع لدينا كل من في الحراسة. نعود إلى الناخب الوطني ثم نعود إلى القائمة. En première division espagnole et je suis très bien informé sur lui. Voilà sur quelle base il a sélectionné. En el caso de Cefán, ya he contestado que por la Pour Zefan, necesidad il a déjà répondu. del equipo. Y en el caso de Guedirá, es cierto que no ha tenido una buena temporada en su club, pero no es menos cierto que es un jugador que ha venido a la selección asiduamente, que ha participado en competiciones importantes. Y lo malo de cuando los jugadores no han jugado, lo malo de los jugadores es que si han jugado mucho puede ser que tengan más ritmo, pero puede ser que a esta altura de la temporada, después de 50-60 partidos, estén cansados. Y lo bueno es que si no han jugado mucho, a esta altura de la temporada no van a estar cansados. Pour Zefan, il a déjà répondu. Pour Guedioura, c'est vrai qu'il n'a pas une bonne saison avec son club, mais il a été très régulier en sélection. Il a été très régulier en sélection. À cette période de la saison, les matchs de juin, il y a des joueurs qui peuvent jouer beaucoup de matchs et ils viennent très fatigués. Et d'autres joueurs qui, paradoxalement, peut-être qu'ils n'ont pas joué, ils viennent en forme et ils peuvent aider la sélection. C'est le cas de Guedioura qui peut aider la sélection de par son expérience et de par son assiduité en sélection. Silence, s'il vous plaît. On ne peut pas travailler comme ça, Blada. Moral. في القائمة خلو أسماء لاعبين اللي كانوا يلعبوا في البطولات العربية ابريف ما راحش سوبرفيزاهم بالخيتر بالقروي اي سورتو بغداد بونجاح اللي راهو يدير اون غروند سيزون مع ليكيب تاعو في القطر. كال سون لي ريزون اللي ما خلاتوش يروح يشوف دي جوار اللي كانوا في لاكان. No hay una razón concreta de que un jugador venga porque juegue en una liga o porque juegue en otra liga. O sea, cada caso se analiza de forma individual y en este caso no ha venido jugador de esa liga como en otras situaciones pueden venir. Pero no se analiza una liga, se analiza jugador por jugador. Y coincide que es cierto que esta vez no viene. Il ne les a pas choisis parce qu'ils jouent dans des ligues arabes. Lui, c'est des critères individuels, c'est des analyses individuelles. Pour cette fois-ci, ils ne sont pas là, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne seront pas là à l'avenir. Moi. Bonjour coach. Mohamed, moi je veux revenir par rapport à votre tournée européenne. L'intérêt de cette tournée, l'intérêt de rencontrer et discuter individuellement avec les joueurs au lieu d'attendre le regroupement pour parler à tout le monde le même discours, comme si on a besoin de convaincre, de rassurer des joueurs qui eux-mêmes ont une dette envers l'équipe nationale. Ma deuxième question, par rapport à votre plan de jeu, si vous permettez, Mohamed, par rapport à votre plan de jeu, vous avez dit que on a parlé avec les joueurs sur le plan de jeu, justement avec cette équipe, avec ces joueurs que vous avez sélectionnés. Qu'est-ce qui va changer en matière de jeu, sur le plan de jeu de l'équipe nationale comparativement à ce qu'il y avait avant vous? Voilà, merci. Tiene dos preguntas. Empezamos por la primera y estuvo hablando de
sido el interés, ¿por qué no esperar a que vengan aquí al stage para hablar con ellos? Bueno, porque pensábamos que cuando lleguen aquí, el mayor porcentaje posible tenían que saber lo máximo posible, por lo menos en cuanto a las ideas que tenemos, para empezar a trabajar lo más directo posible. Yo creo que acelerábamos el proceso de comprensión de las cosas y de presentación de la nueva etapa. On est allé en tournée parce qu'on pensait qu'il fallait toucher le maximum de joueurs. Comme ça, quand ils viendront ici, on va directement entamer le travail. C'est le processus, il a commencé avec la tournée. C'est-à-dire que la préparation des prochains matchs, des prochaines échéances, ont commencé un peu plus tôt. C'est beaucoup plus pour gagner du temps et pour faire en sorte que pendant le stage, le travail commence directement, dès le début. ¿Cuáles serán los cambios comparando con lo que había antes? Bueno, en principio no me gusta comparar con nada, simplemente no entrando en el máximo nivel de detalle, pero sí que necesitamos que cada jugador exponga su talento en determinadas zonas del campo y que esos mismos jugadores cumplan con las necesidades de la selección en otra zona del campo. O sea, conjugar el talento con el orden. Pour le plan de jeu, il n'aime pas se comparer à ce qui se faisait ailleurs, mais il n'est pas allé dans les détails avec les joueurs, sauf que, en général, son idée de jeu, c'est qu'il faut conjuguer le talent. Que hay zonas del campo donde hay que usar el talento y zonas del campo donde hay que usar el orden. Il faut conjuguer le talent à l'ordre, à la discipline. Parce qu'il y a des zones du terrain où il faut faire parler le talent et il y en a d'autres zones où il faut être plus discipliné, plus ordonné. Jalal. بونجور كوتش جلال يعيش الجزائرية تي في. بون السؤال الاول يعني فيما يخص القائمه شفنا منذ سنين طويله سي لا بروميير فوا او لاول مره منذ سنين طويله نشوفوا دي جوار تاع لا دوزيام ديفيزيون في صوره عطال وطيب مزياني في القائمه. هل هو هذا قرار يعني شخصي واش هما الشيء اللي دفع الناخب الوطني باش يجيب لاعبين من القسم الوطني الثاني؟ في صوره اخرى شفنا غياب لاعب فرحات عن القائمه، ما هي اسباب غياب تاعو؟ فيما السؤال الثاني محمد فيما يخص مقابلتي غينيا والطوغو وشنو هما لي زوبجيكتيف يعني من مقابله غينيا والطوغو، خاصه غينيا مقابله سا ماتش اميكال، اسكو راح يشوف ليفيكتيف تاعو كاع في المقابله هذه؟ شكرا. Hemos notado que hay dos jugadores que se juegan en segunda división masculina, que es una innovación. Uno es invitado y el otro. ¿Y por qué Farhat? Se ha encontrado en París, que no está. ¿Y cuál será el objetivo de los dos partidos, sobre todo el amistoso, si vas a intentar ver al máximo de jugadores posibles? Bueno, bueno, yo creo que hemos seleccionado los jugadores que pensamos que son los más adecuados para este doble compromiso. Evidentemente, si todo y cada uno hubiéramos hecho una selección, seguro que ningún nacionalista igual que otro, y nosotros hemos estudiado al máximo para intentar, pues eso, satisfacer las necesidades de la selección. En el caso de Farhat, es un chaval que estamos siguiendo, un chaval que está con nosotros, que hemos estado con él en París, que estamos siguiendo su partido y que en cualquier momento puede venir. Bon, le seul critère, c'est la forme du moment et c'est les qualités. En plus, c'est des joueurs, c'est vrai, qui jouent en deuxième division, mais qui ont beaucoup de talent. La preuve,
Les deux, ils sont à l'essai dans des clubs européens. Il précise aussi que pour le cas de Taïb Mziani, il insiste pour dire qu'il est invité, qu'il n'est pas convoqué. En ce qui concerne Farhat, il l'intéresse, la preuve, il l'a rencontré à Paris, il suit ses prestations et au moment opportun, il le convoquera selon les besoins de la sélection. Salam alaikum, on est un Mohamed. فاشلوش الاداره الوطنيه لا غروس سيربريز في هذه لا ليست عبد الدر حمراء هذا انا بيرسونيلمون جو كوني با. سؤال ثاني تعليقه على عوده كل من كارل المجاني وسفيان فاغولي ولا غروس سيربريز هذا عبد الدر حمراء يقدر يدير لنا تعليق. ¿Cuál? Si contra Guinea vas a Ah, perdón. intentar ver a todo el mundo. Il répond à la deuxième question de Mohamed, de Jalal. Va a depender del número de cambios que podamos hacer. Oui, ça l'intéresse de faire jouer le maximum de joueurs, mais tout dépendra du nombre de joueurs qu'on peut changer. Oui, parce que ça dépendra aussi d'un accord avec l'équipe adverse. Las dos preguntas del otro. Está muy sorprendido de la presencia de Hamra, que él mismo dice que no conoce el que está invitado, el chico que está invitado. Uno. La deuxième question, s'il te plaît. Ah, sí. Un comentario sobre la vuelta de Medjani y Feguli. Sí, un comentario, una palabra. Bueno, eso es la vuelta de Medjani y Feguli, son jugadores que están jugando en liga de primer nivel y que han estado en la selección habitualmente, ¿no? Creemos que pueden ser jugadores que nos pueden ayudar. Y con respecto a los chavales invitados, bueno, pues vendrán chavales que les veamos condiciones y que creemos que en el futuro nos pueden ayudar, pero por el momento están entrenando con nosotros. Pour Hamara, c'est un jeune joueur qui nous intéresse, mais il insiste pour dire qu'il est seulement invité. Il est seulement invité, donc on pense que à l'avenir, il peut faire partie de la sélection. Pour ce qui est de Ferrouli et de Medjani, il dit que le retour, pour lui, il est logique parce qu'ils jouent à un très bon niveau. Ils étaient là en sélection, ils peuvent beaucoup aider la sélection. Voilà. بون كي نشوفوا لا ليست دي نشوفوا بلي ما كانش شونجمون باين ولا توش الكاريز مازال فريمون ما بانش لهنا مي كاين دي نون جدد اسك هاد لي نون جدد حيدوا لا شونس تاعهم ماشي كيما كنا ديجا زعما يجوا دي نون مي يطلعوا لي تري بين نشوفوا صح حيدوا لا شونس تاعهم Nuevos que venían pero que no tenían su oportunidad. Si estos nuevos van a tener su oportunidad con tiempo. Tenemos que ver un poco cómo se desarrolla el primer partido y posiblemente pues alguno pueda tener su oportunidad, pero no sabemos cuánto, ¿no? Ouais. Bon, et s'ils sont là, c'est pour avoir leur chance, mais il ne sait pas quand. Ça dépendra du premier match amical déjà, et ça dépendra de leur comportement pendant le stage. Hamza. Coach, on sait que vous avez eu des échos qui ne sont pas favorables par rapport au rôle de Issa Mandi en tant que capitaine d'équipe, notamment durant la dernière CAN. On voudrait savoir qu'est-ce que vous avez décidé à ce sujet et est-ce que vous pouvez nous donner une exclusivité durant cette conférence de presse concernant le capitaine que vous avez choisi. Merci. Desfavorables sobre Mandi como capitán, que no era el líder de la pelota. Y si nos puede dar una exclusividad hoy diciéndonos cuál será el capitán de la selección. Para mí el capitán es el líder de los jugadores y los líderes se eligen. Por tanto, será el que elija a los jugadores. Pour moi, le capitaine, c'est le leader des joueurs. Et le leader des joueurs, c'est les joueurs qui vont devoir le choisir. Donc il va laisser le soin aux joueurs de choisir leur capitaine. Abdrani.
Buenos días, señor. Quiero saber, hay dos partidos como sabe todo el mundo. El segundo es muy importante frente al Togo, claro. El resultado tiene una importante para usted porque es un partido oficial, si podemos decir. Quiero saber si tiene ahora el tipo de equipo o esperamos hasta el segundo partido del 11 de junio frente al Togo. Tengo que traducir. Es un partido importante no para mí. Tengo que traducir al resto. Il y aura deux matchs, dont un très important face au Togo, surtout pour vous, parce que ça sera votre premier match officiel. Est-ce que vous avez l'équipe en tête ou est-ce que vous allez laisser à la dernière minute pour choisir le 11 rentrant? No es un partido importante para mí, es un partido importante para Argelia, para la selección. Sí que tengo siempre, un entrenador siempre tiene una idea del equipo que quiere hacer, pero esa idea se modifica o se puede modificar en mayor o en menor medida en función a lo que pase en los entrenamientos, en función a lo que pase en el primer partido. Pero claro que tengo una idea. Bon, le match, il n'est pas important que pour moi, il est important pour toute l'Algérie. Et tous les entraîneurs, ils ont une idée sur le 11 rentrant. Mais ce 11 rentrant, il change au fur et à mesure, parfois à un grand pourcentage, parfois un petit pourcentage, et il change par rapport au comportement des joueurs, à l'attitude des joueurs pendant le stage, pendant les entraînements. Et pendant le premier match amical. Là, ouais. الوغ نعاودوا للجوله الاوروبيه اللي دارها لا ديرنيير فوا شفنا لاعبين كان تلاقى بهم في عليماج دو بالكالم بصح بالكالم مانيش نشوفوا فيه هنا في لا ليست الوغ كو قال بلي قديورا الي ريغوليي و على ليكسبيريونس اللي كان في لا ليست وحنا كاع نعرفوا لو بروبليم تاع لا ديفونس في ليكيب ناسيونال وما نشوفوش بالكالم في هاد لا ليست. Está en el mismo caso, más o menos que llevará en la selección, porque ha tenido experiencia, no lo creo, hace mucho tiempo que no está. ¿Y por qué no está en el equipo? Bueno, es cierto que hemos visto jugadores que luego no hemos convocado para esta cita, pero que son jugadores a los que seguimos y que están en el ámbito de la selección. Es cierto que Bencalén, como dirá, no ha tenido un año de mucho jugar. También es cierto que él hace más tiempo que no viene. Pero bueno, son jugadores que seguimos, que vemos sus actuaciones y que lo usaremos en función a su... Hay dos cosas, el momento de forma del jugador y la necesidad de la selección. Bon, pour convoquer un joueur, il faut deux critères. Le moment de forme, son moment de forme, sa forme actuelle et les besoins de la sélection. J'ai certes rencontré Belkalem, mais j'ai rencontré d'autres joueurs qui ne sont pas là non plus. Ça ne veut pas dire que s'ils ne sont pas là aujourd'hui, ils ne seront pas là demain. Pour ce qui est de Belkalem, on ne peut pas le comparer avec Guedioura parce que Belkalem, ça fait longtemps qu'il ne joue pas en sélection. Mais, encore une fois, il est sélectionnable à l'instar de tous les joueurs qu'on a vus et de près ou qu'on a suivis de loin. السلام عليكم. يعلم محمد لامين موقع الميدان. اول مباراه للناخب الوطني الكارس راح تكون امام منتخب غينيا، منتخب قوي على الورق، خاصه انه شبح الاسود للمنتخب الوطني. ربما نتيجه سلبيه راح تزيد عليه الضغط. هل الناخب الوطني متخوف من المنافس اللي هو كما قلت شبح الاسود للمنتخب الجزائري، وهل متخوف من ضغط اول مباراه؟ No teme con malos resultados que va a tener una situación complicada ante Togo. Bueno, antes de un partido hay que tener la ilusión por ganar, no el temor porque las cosas no salgan bien. Está claro que son muy pocos entrenamientos para que nuestro trabajo se vea en el campo, pero
nuestra sensación no tiene que ser de temor, tiene que ser de ilusión porque las cosas salen bien. Ouais. C'est vrai qu'on n'aura pas beaucoup de séances d'entraînement avant ce match, mais nous, on aborde les matchs avec l'envie de les gagner, pas avec la crainte de réaliser un mauvais résultat qui va nous mettre encore plus de pression. Bilal. السلام عليكم بونجور كوتش محمد حبيت نعرف كوتش هي أول مباراة رسمية للناخب الوطني بعد الإقصاء المر للمنتخب الوطني في نهائيات الجابون مباراة صعبة أمام منتخب إفريقي أثبت علو كعبه وهو منتخب الطوغو. بتنعرف كيف سيتعامل الناخب الوطني مع هذه المباراة الرسمية في ظل نهاية موسم ربما كما أشار قبل لحظات يعرف بعض الإصابات لدى بعض اللاعبين واللاعبين راهم في نهاية موسم. كيف سيتعامل مع هذه المباراة الرسمية الأولى التي تسبقها مباراة ودية وهل هي معيار حقا لتحضير بداية موفقة التي ينتظرها كل الشعب الجزائري يعني بين قوسين؟ ¿Cómo lo va a abordar? ¿Cómo lo está preparando? Porque hay mucha esperanza del pueblo argelino en este partido después de tanta decepción. Sí, yo pienso que nosotros estamos preparando, intentando ultimar todos los detalles, siempre de lo posible, lo más posible, y pensamos que tenemos que preocuparnos porque el estilo de juego del equipo se vaya acoplando a la calidad de los jugadores y los jugadores tienen que tener la responsabilidad y la ilusión de hacer un buen partido para que evidentemente un poco el sabor de la selección empiece a cambiar y la gente empiece a ilusionarse. Yo creo que nosotros vamos a intentar implantar el modelo de juego y los jugadores tienen que tener la responsabilidad y la ilusión porque todo salga bien. On va aborder ce match avec l'idée de mettre les qualités des joueurs à la disposition de la sélection. Mettre en place un système de jeu qui sied aux qualités des joueurs. Mais il faut aussi que les joueurs soient responsables et qu'ils aient envie d'effacer la dernière désillusion de la CAN. Et c'est comme ça que les victoires reviennent. السلام عليكم بويناس دياس سينيور شيخ على الماتش تاع لاغيني سي ماتش بريباراتيف للماتش تاع طوغو اسكو راح يلعب الماكسيموم دو جوار ولا يبريباري به الماتش الجاي وكيستيون خفيفه على مفتاح لابسونس تاع مفتاح اللي كان بارمي لي ميور جوار في كوب دافريك معليش Dos preguntas, pero la primera así ha contestado a la primera. Habla de la ausencia de Mezcal en 22 minutos en la lateral derecho. Te digo como el caso del chico este Lejaro, son jugadores que estamos siguiendo, está aquí en la convocatoria de los locales, pero lesionados, son jugadores que seguimos, pero tenemos que elegir a unos para unas convocatorias y otros para otros, pero son jugadores que estamos siguiendo. Es más, a ese jugador lo hemos visto jugar en directo también. Ouais. J'ai vu Meftah en direct avec son club. Malheureusement, pendant le stage de l'équipe des locaux, il s'est blessé. Pour l'instant, on a fait un autre choix, mais c'est quand même un joueur qu'on est en train de suivre. Moment. Vous avez fait appel à des jeunes joueurs, c'est une très bonne chose, mais aussi c'est un match qu'on doit gagner. On reste sur une grosse déception de la Coupe d'Afrique. Il y a un match très important face au Togo qui a commencé déjà la préparation. Vous ne croyez pas que l'équipe type se dégage d'elle-même quand on voit la qualité de l'effectif des 23 retenus pour ce match? Et où sont passés les jeunes talentueux joueurs, les Ademounès, Benzia, Benasser? On voit qu'ils sont remplacés par d'autres bons joueurs aussi.
Bueno, globalmente hablan de la ausencia de Benzema, el otro, Benacer. Sí, dice que han sido sustituidos por buenos jugadores, pero ¿por qué no están? Porque hay un número limitado. A ver, son jugadores... yo creo que hemos analizado más de 60 jugadores. Lo que pasa es que, bueno, al final hay que tomar decisiones y al final hay que elegir. Hay muchos jugadores que te pueden gustar, hay muchos jugadores que valoran sus cualidades, pero al final hay que elegir. Y esos jugadores, con hemos entrevistado, hemos visto partidos, hemos analizado, ya te digo, 60 jugadores, pero luego hay que elegir. On a analysé 60 joueurs en tout. Après, malheureusement, il n'y a que 23 qui doivent être choisis. On a choisi les joueurs qui nous ont satisfaits. On valorise les qualités des autres joueurs, mais pour l'instant, ils ne font pas partie du groupe. Mahamar. Que son jugadores que se van a invitar esta convocatoria en S1, otra convocatoria serán otros, jugadores que pensamos que tienen talento, que son jóvenes y que tienen futuro en la selección. Si los presidentes de los clubes están en la federación, pues es algo que puede pasar, pero... Est-ce qu'il a vu autant de matchs pour les invités? Has analizado tantos partidos de estos jugadores para escogerlos, los invitados. Sí, pero evidentemente hemos analizado más de los que hemos convocado, pero también lo hemos analizado y lo hemos visto entrenar aquí, pero hemos analizado más de los que van a competir, como es lógico. Pour les joueurs, déjà, ils ne savaient pas que le vice-président de la fédération, il le savait. مشاهدينا الكرام تتابعون معنا ندوة صحفية لناخب الوطني لوكاس الكراز بالمركز التقني لسيدي موسى. لا بأس أن نعود إليكم إذن بالقائمة الاسمية للاعبين المعنيين بالمشاركة، أو نعود إلى سيدي موسى والندوة الصحفية للكراز. خلينا مشاهدينا الكرام إذا نذكركم بالقائمة الاسمية للاعبين الذين سيشاركون في مباراتين المقبلتين في الحراسة، بويحي رحماني وجانين. نعود إلى الكراز. Pero que evidentemente hemos seguido más a lo que... Ouais, on a analysé plus les joueurs convoqués que ces joueurs-là, mais on les a vus de près avec la sélection olympique pendant le match et on a pu déceler du talent chez eux. Ouais. Et ils se sont entraînés avec nous aussi. Ce n'est pas en cause de talent des joueurs. Il pose la question sur les clubs. Ouais. Ce n'est pas en cause de talent des joueurs. Ouais. Il t'a dit que les autres il peut y avoir d'autres invités à chaque stage. Pueden cambiar los invitados de un stage para otro. Un poco es una medida más de ideal, de un ideario, que una medida eminentemente práctica. Ideario en el sentido de que las selecciones inferiores, en la medida de lo posible, tengan continuidad en la primera selección. Ouais. La mesure, elle a été prise pour faire en sorte qu'il y ait une continuité entre les sélections jeunes et l'équipe première, l'équipe A. A día de hoy es más un gesto que otra cosa. Ouais. C'est plus un geste qu'autre chose. Anijay. Moment. Bonjour coach. Avant d'entamer la tournée européenne, le coach a suivi quelques matchs ici en Algérie. Il a dirigé aussi le stage des locaux ici au CTN. Il paraît qu'il était un peu... qu'il n'a pas vraiment apprécié ce qu'il a vu ici, qu'il était un peu choqué par rapport au niveau du championnat algérien. Est-ce qu'il peut nous en parler? Merci. Quel est le niveau qu'on doit vérifier de la sélection de los locales? El nivel
No, si es verdad, ¿y por qué? No, yo no he hecho ningún análisis del nivel de la selección de los locales. De hecho, en el mes de agosto empiezo el trabajo con ellos y, como he dicho anteriormente a su compañero, pensamos en el jugador de uno en uno, no en la liga que juega, sino en las prestaciones que nos puede dar. Non, non, il n'a pas été choqué. D'ailleurs, il s'apprête à travailler avec cette sélection, bon, qui sera peut-être renforcée dès le mois d'août pour les qualifications au CHAN. Lui, il ne juge pas, il n'a pas fait une analyse du championnat d'Algérie. Il a fait une analyse individuelle des joueurs. Et forcément, il y avait des joueurs qui l'ont satisfait et d'autres un peu moins. السلام عليكم. التربص هذا المباراتين مع غينيا وطوغو راح تجي في مرحله شويه صعيبه بالنسبه للاعبين. كاين عده لاعبين يفكروا في المستقبل تاعهم، كاين محرز، كاين بودبوز، كاين غلام، في غولي مثلا. كيفاش راح يسير المدرب الكراس هذه المرحله، وهل ما يخشاش تفكير اللاعبين في مستقبلهم ياثر على الجاهزيه تاعهم في الماتش تاع طوغو؟ كاين لاعبين راهم يفكروا في المستقبل تاعهم في الاتصال في النوادي، عندهم عده اتصالات. كاين محرز، بودبوز، غلام. الكراس ما يخافش هذا التفكير ياثر على الجاهزيه تاعهم في الطوغو، وكيفاش راح يسير هذه المرحله؟ Terminan una temporada muy dura. Otros están en plenas negociaciones para cambiar de club. ¿Cómo va a gestionar esta situación? Bueno, eso es inherente al fútbol, ¿no? Hay jugadores que han hecho buen año pero terminan un poco más fatigados, hay jugadores que han hecho mal año pero terminan más frescos, pero evidentemente no tienen a lo mejor en ese momento ese valor individual, y hay jugadores que están tratando su futuro. نذكركم مشاهدينا الكرام بالقائمة الاسمية للاعبين الذين سيشاركون في المباراتين المقبلتين. بولحي، رحماني، جانين في الحراسة. في الدفاع نجد كل من عيسى ماندي وبن سبعيني، فوزي غلام، بدبودة، بالإضافة إلى مجاني، حساني عطال وزفان. وسط الميدان عدلان قديورة، سفير طايدر، نبيل بن طالب، مهدي عبيد، ياسين إبراهيمي، والعودة إلى الكراس. Une saison moins bonne et qui arrive plus frais. Il y en a d'autres qui sont en train de négocier leur avenir. Moi, je vais leur demander que dès leur arrivée en stage, ils doivent oublier tout ça. Surtout que dans le monde professionnel actuel, le futur d'un joueur, il est entre les mains d'autres personnes. Et le joueur ne doit se concentrer que sur le terrain. No, y que está claro que respetamos al máximo pues, los intereses individuales de cada jugador, pero el jugador que cuando esté concentrado con la selección, no esté con los 5 sentidos de la selección, no tiene sitio en la selección. C'est vrai qu'on respecte les intérêts individuels de chaque joueur, mais le joueur, une fois en sélection, il doit avoir les 5 sens avec l'équipe d'Algérie. Rachid. Salam alaikum. Moi, je voudrais revenir sur le choix du stade de Blida. Est-ce que c'est la décision des joueurs ou bien de l'entraîneur et la FAF? Deuxième question concernant le poste de gardien de but. On remarque le retour de Giannine et on parle également du gardien de but de Strasbourg. Est-ce qu'il y a des contacts avec ce portier? Merci. Posé. On a dit une question. El estadio sí. El estadio de Blida lo han escogido los jugadores, tú mismo o la federación. 1. 2. Hemos notado la presencia de Giannine, el portero. Se dice que hubo contactos con Luquilla del Estrasburgo. El jugador de Estrasburgo no puede ser seleccionado, no es seleccionable.
Y la decisión de jugar en Blida es una decisión que esos jugadores, staff técnico y la federación, se ha decidido jugar ese partido aquí en Blida y los siguientes partidos jugar en cualquier campo de juego. C'est tout le monde qui a choisi de jouer, de jouer à Blida, staff technique, joueurs et responsable de la fédération. Et les prochains matchs, ils peuvent se jouer ailleurs, dans d'autres villes aussi. En ce qui concerne le gardien de but de Strasbourg, pour le moment, il n'est pas encore sélectionnable en équipe d'Algérie. Coach Mohamed Kermia du site de la radio algérienne. Coach, je voudrais aborder avec vous l'aspect psychologique de votre préparation avec les joueurs. Tout le monde est unanime à dire que l'équipe a reçu un gros coup à la tête issu de la désillusion de la CAN. Est-ce que vous pensez avoir trouvé la solution pour parer à ce problème qui est le manque de confiance au sein de notre équipe nationale? Objetivos de la gira, de la tournée. Cuando tú hablas frente a frente con una persona, sabes un poco la predisposición y yo creo que la predisposición de los jugadores es muy positiva para volver a conseguir buenos resultados, para disfrutar en el campo y para hacer disfrutar a la gente, ¿no? Por tanto, yo creo que ese punto de partida es el que tenemos que usar. C'est déjà l'objectif de la tournée, parce que quand tu parles avec un joueur les yeux dans les yeux, tu peux comprendre beaucoup de choses. Et moi, j'ai compris qu'il y a une prédisposition à effacer les derniers mauvais résultats et à commencer à réapprendre à gagner. Señor, invitar muchos jugadores en cada selección. Señor Alcaraz tiene el tiempo para supervisar y ver estos jugadores antes de competición oficial como calificación Copa del Mundo y Copa de África. Ha dicho que si te invitan muchos jugadores a la selección, tiene que invitarlos mucho más. Y que sí tienen tiempo para ver a todos. C'est ça, le fait d'inviter beaucoup de joueurs, chaque stage, ne veut-il pas, ne ferme-t-il pas la porte à d'autres joueurs sélectionnables en tant que joueurs convoqués, pas en tant qu'invités? Est-ce que tu as eu... No hemos visto esto, hemos visto muchos más. Sí. Est-ce que vous avez eu le Evidentemente temps no de todos en directo, pero sí que hemos visto muchos más. Sí, que no solo hemos visto, que hemos invitado a dos jugadores, hemos convocado a lo que la reglamentación dice, pero que no solo hemos visto esto, que hemos visto mucho más. Ouais. On n'a pas invité beaucoup de joueurs, on a invité 2, mais on en a vu beaucoup. Donc, que ce soit les joueurs à convoquer ou à inviter, jeunes ou moins jeunes. Amin. Contraataque, juega un poco más brillante, más conocido a nivel mundial de Bayo y que juega muy junto, compacto y saliendo rápido al contraataque. C'est une équipe avec beaucoup de capacités physiques et qui ont une qualité, c'est qu'ils sortent le ballon en contre très rapidement et ils jouent d'une manière très compacte. Et bien sûr, ils ont un joueur connu mondialement, Adebayor. C'est bon, c'est bon.
última pregunta. Mandi, ¿jugará como central o como lateral? Son dos posibilidades. Mandi este año ha jugado, en España ha jugado central derecho, casi como lateral derecho, ha jugado defensa central y ha jugado medio centro defensivo, previamente en el partido que yo estuve viendo del Leganés. S'il vous plaît, on répond par le Mourad. Mondi, il a joué en Espagne en tant qu'arrière central droit, qui est proche de arrière latéral. Il a joué arrière central et il a même joué milieu de terrain défensif. Donc toutes ces possibilités-là, on va les utiliser pour le mettre au meilleur poste selon les besoins de la sélection. يعطيكم صحة, merci. صحة فطوركم. صحة. إذا مشاهدينا الكرام تابعتم معنا ندوة صحفية لناخب الوطني لوكاس الكاراز بالمركز الفني لسيدي موسى، أين أعلن فيها عن القائمة الاسمية للاعبين الذين سيشاركون في التربص التحضيري الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل، والمنتخب الوطني الذي سيخوض مباراة ودية أمام غينيا في 6 من الشهر الحالي، ومباراة أخرى